Dia datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasa. Roma 10 berkata, iman itu timbul. Itu ketika engkau mendengar dan mendengar firman Kristus. And God says, I have come to rescue my people. Shalom CSD Church. Sukacita besar Anda boleh beribadah bersama kami. 2023 tahun kasih karunia. Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kiranya Tuhan menggenapkan semua rencananya di generasi kami sampai tuntas. Let the grace of God be upon us. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Shalom, mari bersama melihat news gereja. Ibadah minggu onsite gereja adalah pada setiap jam 1 petang dan sembarang pertanyaan boleh berhubung dengan Pastor Chu. Jemaat juga boleh mengikuti ibadah secara online di YouTube gereja. Anak-anak juga boleh mengikuti Sunday School online di YouTube gereja setiap minggu. Pemberian secara online juga boleh di bank in di nomor akun gereja yang tertera. Ikuti juga media sosial gereja di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok. Sekian news gereja, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, Tuhan Yesus Engkau. Syadara Engkau baba Tuhan yang baba kudus. fikala bahandara bariada. Engkau Tuhan yang kudus. Amin. Haleluya. Engkau juga Tuhan yang adil. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur petang ini Bapa, kami bisa datang ke hadapan-Mu untuk beribadah bersama dengan Engkau Tuhan. Kami tahu Engkau mempunyai pesan yang special untuk setiap kami. Lord, that we know that this evening that as we come to you, Lord, you have a special message unto us. We know you are the Holy God. You are the righteous God, Lord. There's none compared to you. Ya Tuhan, biar setiap kami mempunyai roh takut Tuhan kepada Engkau. Roh takut Tuhan kepada Engkau. Karena kami tahu hidup kekal kami. Lord, we know, Lord, that our salvation is in your hands, Lord. Grant us the fear of God in our life. All the days of life, seluruh hidup kami Tuhan, kami mempunyai roh takut Tuhan. Karena itu salah satu jaminan untuk hidup setiap kami Tuhan. That we may run the race and we may finish it well and finish strong. Biar setiap kami akan melari perlombaan iman ini Tuhan. Finish the race, Lord. Mengakhiri Bapa perlombaan ini. Menang Tuhan. Dan kami akan bisa bertemu dengan Engkau, bersama dengan Engkau selama-lamanya di syurga. Let us finish well and we will all meet up with you in heaven, Lord. One day, Lord. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur, kami
memberi semua kemuliaan kehormatan bagi Engkau. Thank you Lord. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, semua orang yang percaya katakan Amin. So sebelum kita welcome today there are many new people coming to church. Welcome everyone from different countries. Yeah, I think from Germany, from I don't know how many countries are there. So welcome everyone from Indonesia, also from Sabah, Sarawak. Yeah. Local people, thank you, welcome everyone. Terima kasih. Belakang kami mengucapkan, kami mau mengalurkan setiap anda yang datang beribadah petang ini dari setiap bangsa. Dan so sebelum kita masuk dalam ibadah, so kita mau doakan untuk mereka yang akan pergi sekolah minggu ya. So we have to pray for those who are going to our children ministry. It's okay, yeah. So and also pray for the teacher as well. Let's pray. Tuhan, kami sangat bersyukur, kami serahkan setiap anak-anak mereka milik Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau benteng setiap mereka, Engkau lindungi setiap mereka Tuhan. Engkau urapi setiap mereka, bahkan dengan dahsyat Tuhan. Yes Lord, especially Lord that you help them, all the children especially you help them to win the souls. Biar mereka juga menjadi penjala jiwa Bapa untuk kemuliaan Engkau. Urapi setiap mereka. Bless all the teachers as well. Anoint them, Lord. Bless them. Protect them, Lord. We thank you. We bless you in the name of Jesus. Amen. Amen. So, petang ini kita mempunyai kehormatan untuk mendengar firman dari seorang hamba Tuhan. He's our guest speaker, Reverend Pastor Sanusi. Ya, so beliau mempunyai berapa gereja. Beliau mula dari Mantin, ya, satu kota kecil Mantin. Bahkan berkembang ke beberapa kota ya di Negeri Sembilan dan bahkan di Johor dan sebagainya. Dan anak-anak beliau 3 putri mereka juga melayani bersama. Hari ini dia juga diiring oleh isteri yang cantik. Welcome ya, sister ya. So today is a special day. We have a guest speaker. He's our indigenous pastor, yeah. So he also planted a few churches in Negeri Sembilan, yeah, as well as in city in Johor. So his church name is Gereja Kota Iman, yeah. And one thing about him also, he is one of the ESCO member of the Assembly of God, yeah. So he is also salah seorang ahli ESCO di Assembly of God, yes. Yeah. So this afternoon we have to welcome Reverend Sanusi. Please, so he'll be bringing us the word of God this afternoon. Haleluya, selamat petang semua. Yeah, haleluya. Welcome everyone. Welcome. Terima kasih kerana sekali lagi memberi kesempatan kepada saya untuk melayani pada hari ini. I feel honored to given the opportunity to share the word of God this evening. Terima kasih juga kepada gereja CST dan juga tim kepimpinan CST pada hari ini. Yeah, also thank you for the CST Church and ourselves, all the people serving in CST. Hari ini saya datang dengan ex-girlfriend saya. This afternoon I came with my ex-girlfriend. Tapi sudah menjadi istri saya. She is now my beloved wife. Okey, dia mengiringi saya pada hari ini. Saya pernah kongsikan kepada kamu semua tahun lalu. I came to share also last year in the church. Betapa baiknya Tuhan atas dia dan juga atas keluarga kami, bahkan juga pelayanan kami. And how faithful God is to our church, to our family member as well. Karena di dalam Tuhan, kalau kita hidup dalam Tuhan, Tuhan memang sangat baik
di dalam kehidupan kita, bahkan juga dalam apapun kegiatan kita. So when we live in Christ, we know we can be assured that God is very faithful. God will take care of us. Ya, hari ini kali ini kali kedua saya melayani di sini. Today is the second time I came to ministry. Sebenarnya saya tidak tahu kenapa saya terlepas pandang dengan undangan khotbah di sini. Terlepas pandang. Oh, okay. I almost overshoot. I almost forget about this. Come to this church. Kerana Ogos lalu saya melewati kesukaran dalam kehidupan saya. Last August, I went through a very difficult time. Saya melewati 3 surgery di hospital pada Ogos. I went through three surgery in August. Dan selepas 1 bulan di hospital, saya beritahu isteri saya cancel semua preaching engagement. So after in the hospital for 1 month, so I cancel all my preaching engagement. Tapi satu tertinggal. But I left one. Saya tidak tahu kenapa. I do not know why. Satu hari Pastor Chu dia call saya. One day, Pastor Chu called me. Dia beritahu saya yang saya harus khotbah di sini tanggal ini, tanggal hari ini, dan saya pikir bukankah saya sudah cancel semua? So Pastor Chu remind me that December 3rd you'll be preaching here. I thought I cancel all my engagement. Saya cancel 9 undangan khotbah. I cancel 9 preaching engagement. Dari September sampai Desember. From September to December. Kerana dokter beritahu saya jangan terlalu stres. Because doctor advised me not to be stressful. Kerana nanti stand drops. Because or otherwise the stand I think is a di bahagian arteri. In the artery it may drop because of surgery. Tapi bukan jantung ya, sebenarnya bile artery. It's in one part of artery. It's not the bile artery. Heart issue. Di heart ya. Kerana saya melewati 3 pembedahan dan 1 stone masih block sampai sekarang. So I went through 3 surgery and there's still 1 stone that's blocking the flow of. 20 Desember ini mereka akan try kali kedua untuk vacuum keluarkan blok yang di arteri. So this December 20th, the doctor will try to use vacuum to remove the stone. Sebab itu sebenarnya saya cancel semua. That's the reason I cancel all my speaking engagement. Saya rasa Tuhan masih mau saya datang ke sini. I believe God still have want me to share in this church. Sekurang-kurangnya sebelum surgery saya berikutnya, saya masih mau memberkati gereja. Yeah, before I go for surgery, God still want to use me to bless the church. Tadi saya beritahu Pastor Chu, nanti 20 Desember saya akan melewati prosedur yang kecil sebenarnya. So on 20th December, there is actually surgery procedure, a small surgery procedure. Mereka menggunakan endoskopi ataupun ERCP untuk vacuum keluar stand saya dan juga blok. So they use a technique to vacuum out the stone. Dokter kata kalau tidak sukses, if I'm not successful, if the vacuuming is not successful, kerana itu kali kedua, percobaan kali kedua, they will try the second time. Kali ketiga, kalau tidak sukses, saya akan jalani open surgery. So if on the second time I'm still not successful, so I will do an open surgery. The doctor will do here open surgery outside. Open surgery, yeah. Ya, dan saya beritahu istri saya tidak apa, kita percaya Tuhan. Yeah, I tell my wife we continue to trust in God. Pada Ogos waktu second surgery, saya beritahu istri saya sebelum saya ditidurkan. Yeah, so before I went to the second surgery where I'm being abused, I told my wife, jangan bimbang. don't worry about it.
Kalau Tuhan masih mengasihi, kalau Tuhan masih mau saya melayani, umur saya masih panjang. Yeah, if God still want me to serve, He will prolong my life. Sekarang pun saya beritahu istri saya tidak apa, jangan bimbang. Even today, I also tell my wife that don't be worried about it. Kalau Tuhan masih mau saya melayani, pelayanan masih panjang, Tuhan masih memerlukan saya untuk melayani, saya akan sehat, tidak ada apa-apa. So if it's God's will for me to continue to serve Him, He will prolong my life. He will keep me healthy. Dan ini adalah kerana August juga sahabat baik saya, Pastor Peter Chong juga meninggal dunia, operation yang sama. In what? My friend, Pastor Peter Chong. So a friend of Pastor Sanusi, Pastor Peter Chong, yeah, he also went through the same surgery, but he passed away. Dan A juga good friend. dan juga saya ke Johor Bahru dengan istri saya bulan lalu, teman saya juga meninggal dunia, same surgery. Yeah. So last month when I went to Johor, it's the same type of surgery. My friend also passed away. Dan 2 minggu lalu saya punya kawan baik saya, Pastor Kelly Yap, dia beritahu saya begini, Sanusi, don't go. Yeah. So my good friend Pastor Kenny Yap told me that don't do this type of surgery. Saya beritahu dia, saya tak ada pilihan. I told him that I have no choice. Kalau saya diberi pilihan, kalau tidak ada apa-apa di dalam, saya okay. So if there's nothing, I will be fine actually. Tapi saya tak ada pilihan, saya beritahu tak apa, saya ada Tuhan. Yeah. So I told him that I have no choice, but I have God. Ya, satu saya beritahu keluarga saya, anak saya, istri saya, jangan bimbang. Kita ada Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa. Yeah. So I told my wife, all my children that we have a powerful God. Kalau dulu 6 tahun dah dulu Tuhan sembuhkan dia, istri saya, Tuhan juga akan sembuhkan saya. Yeah. If 6 years ago God healed my wife, God will also heal me. 6 tahun yang dulu saya jaga istri saya 3 bulan. Yeah. 6 years ago I take care of my wife for 3 months. Tahun ini istri saya jaga saya 1 bulan. Yeah. But this year my wife take care of me for just 1 month. Ya, dia masih hutang saya 2 bulan. Yeah, he still owe me 2 months to take care of me. Ya, inilah biasa family. Saya bersyukur dengan istri yang baik, jaga saya di hospital sampai 1 bulan, tukar pampers saya setiap hari. Yeah, so I have such a faithful, good wife that will take care of me, even change my pampers and so forth. Ya, karena itu satu cabaran yang saya alami karena waktu surgery sebenarnya kenapa kritikal karena saya dijangkiti E. coli sewaktu surgery yang kedua. Yeah, because why the surgery becomes serious is because it was infection of another E. coli. E. coli bacteria. Yeah. Bacteria. That's why it become worse. Dan saya masih bersyukur, masih hidup, masih melayani. Saya beritahu Tuhan kalau Desember sukses, saya akan melayani dengan lebih giat lagi. Yeah. So I told God that if the December surgery is successful, I'll be more fervent serving you. Amen. Amen. Inilah Tuhan kita, saudara. This is our God. Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Our God is a powerful God. Is a miracles God. Hari ini kita merayakan Natal karena kita tahu Natal berbicara tentang keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Today we celebrate Christmas because we know that God gave us salvation through the Jesus Christ. Christmas bukan hanya bicara sekadar perayaan. Christmas is not about celebration actually. Christmas juga bukan bicara hanya mungkin itu setiap tahun kita adakan, kita mungkin gembira hanya dengan satu tarikh di mana dunia menyambut Christmas. And Christmas is not like it's a date that where people celebrate on this special occasion. Tetapi kita harus tahu Christmas adalah suatu perkara yang sangat penting di mana tadi kita sudah nyanyikan, ia bicara tentang keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita umat manusia. The most important part of Christmas, the key point about Christmas is God save us. God came to save and give us salvation, eternal life. Amen. Amen. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu pada petang ini.
Father Lord, we come to you this afternoon. Berkati kami, Bless us, Lord. berbicaralah kepada kami pada petang ini. Speak to each of us today. Kami bukan hanya mau menyambut Christmas semata-mata, We do not want just to celebrate this occasion, tetapi kami akan memperingati karyamu, karya kedatanganmu ke dalam dunia ini. but we want to be remember about what you had done more than 2,000 years ago. Karena engkau datang untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat. That you came to be our Lord and Savior. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Berkati kami semua. Bless us, Lord. Di dalam nama Yesus kami berdoa. In the name of Jesus, pray. Amin. Amen. Haleluya. Nah, hari ini tema yang saya akan bawa adalah Christmas dan keselamatan. So my theme this afternoon is about Christmas and salvation. Biasanya kalau kamu pergi Bible School ada satu subjek, Kristus dan keselamatan. So if you go to Bible school, there's one subject called Christ and salvation. Ya. Tapi hari ini saya mau kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari tajuk ini, Christmas dan keselamatan. And to this afternoon, we want to understand more about the meaning of Christmas and salvation. Kita lihat Alkitab Roma pasal 10 ayat 1 sehingga 10. Yeah. So in Rome chapter 10 verse 1 to 10. Sudah semua ready? Romans chapter 10 1 to 10. Oke, kita baca slide berikutnya. Yeah. Oke. Saya baca dan saudara semua boleh renungkan. So as I read, let's meditate the word of God. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh kerana mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh kerana mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran kerana hukum Musa, orang yang melakukannya akan hidup kerananya. Tetapi kebenaran iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke syurga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini, firman itu dekat kepadamu, yakni dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kerana dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amen. So let us focus verse 9 and 10. That I just bring up to it. That if you, verse 9 says that if you shall confess with your mouth the Lord Jesus and shall believe in your heart that God has raised him from the dead, you shall be saved. Okay? For with the heart man believe unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Amin. Ya, sebenarnya memang ini yang saya mau tekankan pada hari ini, yang akan kita renungkan bersama-sama pada hari ini. Ayat 9 yang ayat ke-10, karena ia menjadi dasar untuk keselamatan kita. The verse 9 and 10 is the main point about salvation and faith. Orang boleh bicara tentang Kristen. When we say about as a Christian, Mungkin orang juga boleh berbicara tentang Christmas. people may think about Christmas. Mungkin juga oleh orang boleh berkata, saya pergi ke gereja.
Maybe people think about going to church is Christmas. Tetapi kita harus lihat, perhatikan apa yang menjadi dasar untuk kekristenan kita. But we must know that what is the foundation of us being a Christian? Apa yang menjadi dasar yang boleh kita yakini untuk jaminan keselamatan kita? What will become the key foundation where we become saved by God? Ya, sekalipun kita lihat, kita tahu banyak Kristen di dunia ini. We know that there are many Christians in the world. Satu hari ketika saya dari perjalanan dari KL ke Dubai, One time I fly from KL to Dubai. Di sebelah tengah saya, di tengah saya itu Englishman, ya dari England. So this beside me is people is from England, the guy from England. Dalam perjalanan saya bersembang dengan dia. So during the trip I just chit chat with him. Dan dia tanya saya, apa kamu buat di Malaysia? Dia tanya saya, Apa nak? apa kamu buat di Malaysia? Oh, he asked me, what's my profession? Saya beritahu saya pastor. I told him I'm a pastor, Saya pastor gereja orang asli di Malaysia. and I'm pastoring indigenous church in Malaysia. Dan dia beritahu, you are Christians, kamu orang Kristen. He said, oh wow, you're Christian. Saya pikir Malaysia itu Islam, Muslim semua. I thought Malaysia is a Muslim country, all are Muslim. Tapi saya beritahu dia tidak. I told him that's not true. Ya, memang juga Islam, tapi banyak orang Kristen di Malaysia. I said there are people who are Muslim, but actually they are also Christian there. Saya bertanya, bagaimana dengan kamu? I asked, how about you? Saya juga orang Kristen. He told me that he is also a Christian. Ya, di negara dia kebanyakan orang Kristen. Di negara dia. He said in my country most people are Christian. Ya, dan saya beritahu dia, gereja mana kamu pergi? I asked him which church you are going. Dia beritahu saya tak pergi church. He told me that I never go to church. Kenapa tidak pergi church? And I asked him why you didn't go to church? Karena keluarga saya tidak pernah bawa saya ke gereja. Because my family didn't bring me to church. Jadi kamu tahu Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat? I asked him, do you know that Jesus is Christ and our Savior? Tidak tahu. I do not know. Dan ini terjadi, saya tidak tahu kenapa. Memang ini terjadi di dunia kita. Kita lihat banyak orang Kristen tapi tidak mengerti keselamatan itu di dalam kehidupan mereka. Yeah. So many people call themselves Christian in the world, but actually they are not safe. Tapi kita lihat ini sebenarnya sudah berlaku di dalam Alkitab. But we see what the Bible say. Sudah berlaku di dalam Alkitab. We see that the Bible say this is happening in this world now. Paulus juga berdepan dengan cabaran yang sama. Paul also facing the challenge in his time. Di jemaat di Roma sudah mulai beralih iman kepada hukum Musa. Yeah, many Christians have become very law-abiding. Hukum Musa. Yeah, Hukum Taurat. just follow the law of Moses. Like to follow the law of Moses. Dan Paulus pada waktu itu harus berbuat sesuatu bagaimana untuk membawa kembali orang percaya di Roma ini kepada dasar iman mereka. And he has to bring those who stray from the faith back to what's the Bible say about faith and salvation. Mungkin jemaat di Roma itu dipengaruhi oleh orang Yahudi sehingga mereka mulai meletakkan hukum Taurat Musa itu sebagai dasar keselamatan mereka. Maybe the people, the Christian over there are influenced. They are influenced by the law of Moses, just to obey the written law. Sehingga Paulus berkata bahwa sekalipun mereka berpikir melakukan kebenaran, tetapi sebenarnya hidup mereka bukanlah didasarkan atas kebenaran daripada Tuhan Yesus. Even though they are abiding by the law of Moses, but actually their life doesn't reflect the word of God. Sekalipun mereka berbuat seolah-olah mereka mentaati Tuhan, tetapi mereka sebenarnya
ya tidak didasarkan atas kehidupan mereka sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yeah. Even though they desire to please God, but their foundation doesn't follow what the Word of God says. Mereka percaya Tuhan, tetapi mereka tidak percaya Mesias itu sudah datang. They believe God, but they do not accept that the Messiah has come. Dan ini sudah terjadi di dalam Alkitab, di kitab Roma. And this is what happening in Romans, in the book of Romans. So itu Paulus dia harus memberitahu mereka sekali lagi bahwa iman kepada Tuhan itu harus iman yang percaya bahwa Yesus sudah mati dan dibangkitkan dari antara orang mati. Yeah, the true faith, what the Bible says about true faith is to believe that Jesus is God is God, yeah, and rose from the dead. and rose one day. Amen. Amen. Haleluya. Thank you. Ya, so itu Paulus dia harus mengajar mereka. Paulus dia harus memperkuatkan keyakinan mereka bahwa keselamatan oleh iman apabila kita mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati, dia akan diselamatkan. Yeah. So when we acknowledge that God by faith that we are saved. Amen. Amen. Nah, satu kita lihat di dunia ini, kita lihat bermacam ragam orang Kristen. So in the world we see different type of Christian. Hampir sama apa yang terjadi pada Alkitab zaman Roma, hampir sama juga terjadi kepada kita pada waktu ini. So what is happening in the book during the book of Romans is actually happening today. So kita lihat kekristenan hanya jadi seperti rutin sahaja. Yeah, we treat as Christianity as a routine religion. Ya, karena kita tidak melihat dasar iman itu sendiri sesuatu yang sangat penting. Because we do not look at the important foundation of our faith. So itu saudara, kita harus ingat bahwa Christmas itu bukan hanya bicara tentang event atau bicara tentang perayaan saja. So when we talk about Christmas, it's not about celebration or an event. Tetapi Christmas itu bicara tentang keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. But Christmas is talking about God came to save us. Christmas itu bicara tentang Yesus datang ke dunia ini untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kepada kita. Christmas actually telling us that Jesus came to become our Lord and Savior. Amen. Amen. Nah, untuk itu kenapa kita merayakan Natal pada hari ini? And why are we celebrate Christmas today? Bukan hanya untuk perayaan, Not as an event, not as a celebration, tetapi peringatan. but as a remembrance of Christ. Next slide. Nah, seperti saya katakan tadi, Christmas itu berbicara tentang keselamatan itu sendiri. So Christmas is speaking about salvation itself. Sebab itu, Christmas itu bukan hanya sekadar ulang tahun atau sambutan perayaan, tetapi ia perlu menjadi peringatan dan bersyukur akan karya Tuhan bagi kita semua. Christmas is not just a birthday of Christ or a celebration, but it's actually a reminder and remind us to be grateful of what God has done for each of us. Itu kita lihat Christmas bicara tentang keselamatan di mana hubungan manusia dengan Tuhan telah dipulihkan dari kuasa dosa. And Christmas is talking about salvation where human relationship with God has been restored from the power of sin. Nah, kita lihat waktu Christmas ini, waktu kita merayakan Christmas ini, kita akan ingat karya Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kita. When we celebrate Christmas, we are reminded the power wonderful to us. Christmas ini sebenarnya telah menghubungkan hubungan di antara kita dengan Tuhan karena terpisah oleh kuasa dosa. Yeah. As we celebrate Christmas, we know that God has restored us back to Him. Artinya kita lihat Christmas ini bicara tentang hidup kita di dalam Yesus, di mana hubungan kita telah dipulihkan. Yeah. Christmas is also about our relationship with God, our life with God. Sebab itu Christmas, kalau kita ingat Christmas,
kita akan ingat karya Tuhan, keselamatan Tuhan. Tadi kita nyanyikan, dia lahir untuk kita. Dia firman telah menjadi, itu Yohanes 1 ya, firman telah menjadi manusia dan diam bersama-sama dengan kita. Yeah, just how we sing about the song that God is with us. Yeah, so we are remember that the about the salvation God have given to each of us. Nah, dan harus menjadi dasar hidup kita bahwa Yesus itu Tuhan kita. Kita mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, dia telah dibangkitkan dari antara orang mati, kita diselamatkan. So we must know that as we confess that Jesus Christ is Lord, and as we have faith in God, that we are saved. Nah, dosa kita diampuni, Our sin have been forgiven. hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, Our relationship with God has been restored. bahkan hidup kita di dunia ini diberkati. And our life in this world, we receive the blessing of God. Nah, ini menjadi dasar dalam kehidupan kita, keselamatan kita. Yesus adalah Tuhan. So this is a foundation where Jesus is our Lord and Savior. Amin. Amen. Nah, kalau kita lihat di dunia ini, saudara, As we look at what's happening in this world, saya pergi ke banyak tempat celebrate Christmas. I went to many places to celebrate Christmas. Ya, dan Christmas dia sudah berubah dengan sambutan seperti duniawi. And the celebration of Christmas has become very worldly. Ya, dan saya pergi ke banyak tempat, ya, Christmas bukan lagi waktu untuk memperingati Tuhan. And Christmas is no longer an event to remember about who Jesus Christ is. Saya pergi banyak tempat di mana ada Christmas, pasti ada party. I went to many places where when there's a Christmas, there's a big party. Bila ada party, orang bukan dipenuhi oleh roh Tuhan lagi, orang dipenuhi oleh roh kemabukan. So people are not filled with the Holy Spirit, but people are filled with what? Drunk. Huh? Drunk. Yeah, the worldly desire. Satu kita lihat, dan saya juga memperhatikan apa sebenarnya yang dilakukan oleh orang ini. So I do not understand what's happening to them. Sepatutnya Christmas itu harus menjadi peringatan untuk memperingati kebaikan Tuhan. Christmas is supposed to remember the goodness of God in our life. Christmas kita harus memperingati hidup kita, bahwa hidup kita dengan Tuhan telah dipulihkan. Christmas is where we remember our life. Our life have been restored back to God. Christmas adalah waktu di mana kita memperingatkan diri kita bahwa hubungan saya dengan Tuhan itu harus diteruskan. Christmas remind me that I need to continue this relationship with God, that the direct relationship with God. Christmas juga berbicara dalam kehidupan kita bahwa hari-hari hidup kita ke depan kita harus hidup di dalam Tuhan. Christmas supposed to remind us that in future our life we should continue to live in Christ. Ada satu kampung, kami ada satu pelayan di kampung. Setiap tahun 25 hari bulan mereka celebrate Christmas. I'm ministering in one village that every 25th of December we celebrate Christmas together. Dan dalam kampung itu juga semua orang kampung juga mereka celebrate Christmas. All the people in the village actually they celebrate Christmas. It's an indigenous people. Ya. Kalau kita pergi kampung itu, saya beritahu istri saya kalau boleh saya tak mau pergi dalam tengok. So I told my wife if about that village I don't have desire to go to that village. Jemaat saya pernah undang saya untuk datang ke rumah mereka. So the local church member actually invite me to their village. Bukan karena saya tidak mau lawan mereka, bukan karena mereka lakukan perkara yang tidak baik, tetapi karena saya lihat orang kampung celebrate Christmas dengan cara yang saya sendiri pun tidak senang. Yeah. So actually I go there not because they have sinned or went away from God, but that because the way they celebrate is very
Christmas is very seperti duniawi. it's very worldly. The celebration of Christmas is very worldly. Mereka celebrate dengan pesta pora, They celebrate with drinking and all that. dengan minuman keras, kemabukan. Wah, ya ini sesuatu yang a lot of benar-benar drunkenness and so. membuat saya sedih. That made me very sad. Dan kita tidak seharusnya jadi seperti itu. Actually, we don't have to be like that when we celebrate Christmas. Sebab itu kita lihat pada hari ini ketika kita menyambut Christmas, saudara, ingat, ia bicara tentang keselamatan kita, dan keselamatan kita itu kita harus bangunkan hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. When we celebrate Christmas, we are supposed to celebrate and remember our salvation, our relationship with God. So itu, apabila kita mengerti keselamatan kita, kita juga perlu mengerti hubungan kita dengan Tuhan itu perlu diteruskan. And we must remember that even as we celebrate Christmas, our direct relationship with God must continue. So itu di Yohanes 15:5 dan 6, Alkitab katakan, barang siapa tinggal dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. So I just read John 15 verse 5 and 6. 15:5 and 6. It says that I'm the vine, all of you are the branches. He that abide in me and I in him shall bear much fruit. And for without me you can do nothing. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch and is withered. And the man gathered that, cast at the fire. They are burned. Nah, satu saudara, di dalam kehidupan kita pada waktu ini, ketika kita celebrate Christmas, kita merayakan Natal, ingat, yang paling penting, yang perlu kita peringati hidup kita sekarang adalah hidup di dalam Tuhan. So even as we celebrate the Christmas, one very important thing is we must remember that we celebrate to remember Christ, To remember and live Christ. in Christ. Ya. to live in Christ. Yes. To live in Amen. Christ. Sebab Alkitab katakan di luar Tuhan kita tidak boleh berbuat apa-apa. Because outside Christ we cannot do anything. Di luar Tuhan kita tidak akan menerima keselamatan. When we live outside Christ, we will not be saved by God. Hanya di dalam Tuhan bukan sahaja keselamatan, tetapi juga hidup kita akan berbuah. Yeah. So when we live in Christ, our life will be very fruitful. So itu ketika kita menyambut Christmas, kita akan ingat keselamatan dalam hidup kita, lalu kita hidup di dalam Tuhan. Yeah. So as we celebrate Christmas, we need to remember that we need to live in Christ and continue to be in Christ. Biarlah di dunia sana mereka mau buat apa saja. Let the world do what they are doing. Ya, kadang-kadang kita mungkin berdepan dengan cabaran di luar sana. Maybe we are facing challenges in this world. Tetapi untuk kita di sini, di tempat ini, kita harus ingat bahwa Tuhan itu juru selamat kita dan kita harus hidup di dalam Dia. But we must also remember that Jesus Christ is our Savior and we need to live in Christ. Hari ini ketika kita menyambut Christmas, kita akan ingat, ya kami bersyukur kebaikan Engkau, saya diselamatkan, saya mau hidup di dalam Engkau supaya hidup saya terus diberkati. Yeah. So even as we live in Christ, we need to continue. We need to take care of this salvation and so that we live an abundant life. Amin. Amen. Nah, ada 3 hal bagaimana supaya keselamatan kita kekal di dalam Tuhan. There are 3 ways, 3 points that remind us that we can continue this eternal relationship with God. Apa yang perlu menjadi perhatian kita kalau kita mau hubungan kita dengan Tuhan itu kekal? So what should we pay attention if we want our relationship with God to be eternal? Kalau kita berpikir tentang hubungan kita dengan Tuhan, kita tak boleh berpikir tentang diri kita sendiri. When we want to have a relationship with God, we cannot think about ourselves only. Kalau kita berpikir tentang hubungan kita dengan Tuhan, kita tidak boleh berpikir tentang keputusan kita. When we have a relationship with God, we cannot think about our personal decision, our choice. Ya, kalau kita berpikir tentang hubungan kita dengan Tuhan, ya, kita tidak boleh berpikir tentang tindakan kita pribadi. So if we talk about our relationship with God, we cannot think about
our personal reaction to God. Sebab kita lihat, saya sudah katakan tadi, Yohanes 15 sudah memberitahu, hidup di dalam Tuhan kita akan berbuah. Because John 15 says that when we live in God, we shall become fruitful. Di luar Tuhan kita tidak boleh berbuat apa-apa. When we live outside Christ, you cannot be fruitful. You cannot do anything. Kita tidak mau menjadi seperti orang Kristen di luar sana. We do not want to be a same as the Christian in the world. Karena di luar sana mereka orang Kristen tapi mereka tidak percaya Tuhan. In the world, the Christian who live in the world, they do not believe in God. Walaupun bukan semua, tapi ada juga orang Kristen yang tidak percaya Tuhan. Yeah, even though it's not everyone, but there are some of them who do not believe in Christ. Tapi kita di sini saudara, ketika kita berpikir tentang hubungan kita dengan Tuhan, mari kita berpikir hidup kita, tindakan kita di hadapan Tuhan. So when we live in Christ today, so let us follow God. Amin. Amen. Yang pertama, First point is, miliki iman yang benar di hadapan Tuhan. one first important point is that we need to have true faith in Christ. Kalau kita berpikir tentang hidup kita pada hari ini, If you think about today, kalau kita pikir tentang hari ini kita menyambut Natal, when we think about today, we are celebrating Christmas. kalau hari ini kita berpikir tentang keselamatan kita di hadapan Tuhan, When we think about our salvation today, yang pertama kita harus berpikir ya untuk miliki iman yang benar di hadapan Tuhan. so we need to think to have a true faith in Christ. Karena tadi Paulus katakan hidup oleh iman adalah hidup untuk percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. When we live in God, we must believe and trust God. Dan ini harus menjadi dasar hidup kita untuk menerima keselamatan di dalam Yesus. And this is a foundation where we become saved by God. Karena di luar Yesus kita tidak boleh berbuat apa-apa. Because when we live outside Christ, we cannot do anything. Lihat Ibrani 11 ayat 6. Hebrew chapter 11 verse 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. So Hebrew 11 verse 6 it says that without faith it's impossible to please Him. For he that come to God must believe that He is, and He is a rewarder of them that diligently seek Him. Tanpa iman kita tidak boleh berkenan kepada Tuhan. When we don't have faith in God, we cannot please Him. Apabila kita memiliki iman kepada Tuhan, Alkitab katakan kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Yeah. If we have faith in God, we must believe that God is there. God is there, and we must trust Him. Artinya kita lihat ketika kita miliki iman, kita tahu Yesus itu hadir dalam hidup kita. When we have faith, we must know that God is present in our life. Dan apabila kita percaya Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu selalu ada memimpin kita. When we believe in God, we must believe that God is always there to guide us. Artinya dalam pengertian kita mengerti apapun situasi kita, Tuhan selalu ada. In whatever situation we are going through, you must remember that God is always there to guide us. Nah, itu saya katakan tadi, miliki iman yang benar di hadapan Tuhan. So that's why I mentioned that have a true faith. Ya bukan hanya sekedar kita percaya. It's not just about belief only. Ya, kita berkata saya percaya. We cannot say that I believe only. Mungkin kita berkata saya percaya. Maybe we say that we believe in God. Mungkin kita berkata saya tahu Tuhan Juru Selamat. Maybe I will say that Jesus Christ is my Savior.
Tetapi apakah kita percaya Dia itu selalu hadir dalam hidup kita? But do we believe that Christ is always present in our life? Kalau kita percaya Dia itu Tuhan dan Juru Selamat, kita juga harus ada iman. If we believe that Jesus Christ is our Savior and Lord, we must have faith in Him. Iman yang tahu atau mengerti Dia hadir dalam kehidupan. We must have faith that God is always ever present in our life. Ya. Sebelum saya teringat dokter, ada 2 surgery saya, satu Melayu, satu Chinese. So there are 2 doctors who are doing my surgery. One is a Malay, one is a Chinese. Ketika mereka mau As they want to put the saya tidak tahu oxygen, apa itu oksigen atau apa, mereka mau tidurkan saya. they want to abuse me before surgery. The Chinese dokter beritahu saya begini. Dr. Cina beritahu. Ya. Cik Sanusi, sekarang waktu untuk berdoa. Mr. Sanusi, now is the time to pray. Saya beritahu dia, saya tahu Tuhan saya ada. I tell the doctor, say, I know my God is here. Ya. Saya percaya Tuhan ada. I believe God is here Ya. with me. Tarik nafas 1 kali. Tarik nafas. Just cukup saya tarik nafas. I take the breath 1 time. Second time. Kali kedua. Kali ketiga. The third time. What happened to you, Cik Sanusi? And the doctor asks, what happened to you, Mr. Sanusi? Biasanya 3-4 kali orang sudah KO. Normally, 3-4 times people Orang sudah become unconscious. Tapi saya masih lagi clean tengok dia. But I'm still alert. Sehingga mereka terpaksa masukkan ubat lagi untuk bius saya habis. And the doctor had to give extra medicine to make myself unconscious. Dan di situ saya dapati bahawa sekalipun saya dalam keadaan, jangan kata tak takut, saya takut tau. You cannot say that I am not fearful. I am actually fearful during the situation. Apabila saya dengar lagi sahabat saya meninggal, ada ketakutan. Furthermore, I heard my friends actually passed away because of the same thing. Tetapi saya tahu Tuhan ada. But I always remember that God is there with me. Kalau saya ada iman, saya percaya Tuhan itu ada dan hadir. And I have faith. I believe God is there. God is there with me. Sebab itu Christmas adalah keselamatan yang menyatakan bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita. Christian is about salvation where God is there for you. Dia hadir dan kita percaya Dia hadir dalam kehidupan kita. We believe He is there. We have faith that He is always with us. Ketika kita percaya Dia, kita tahu Dia hadir. Apapun yang ada di dunia ini, kita tidak takut dan gentar, saudara. When we believe that God is always there with us, we will not be fearful. Satu, kita lihat banyak orang di dunia ini, walaupun dia tahu Tuhan itu juru selamat, tetapi ketika dia melewati cabaran, dia tidak tahu di mana Tuhan. But in the world, some Christians, even that they know Jesus Christ is their Savior, when they went through the challenge, they do not have faith that they will pull through. Sometimes they do not know where is God. Sometimes they don't know. Ada kala mereka tidak tahu mana Tuhan saya. Sometimes they do not know that God is our God, is powerful God. Ada kala mereka tidak tahu bahwa Tuhan kita yang Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang luar biasa. Sebab itu kita harus ingat, Alkitab jelas mengatakan bahwa iman kita ini harus iman yang benar, saudara. That's why the Bible says that when we have faith, we must have a true faith in Christ. Iman kita ini kita harus mengerti bahwa Yesus itu hadir, selalu hadir dalam hidup kita. Our faith must be that we must believe that God is forever there with us. Kalau kita mau keselamatan kita terjamin di surga nanti, if we want to assure
to be assured of our salvation, memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan, saudara. we need to have a true faith in Christ. Amin. Amen. Nah, yang kedua, kalau kita berfikir tentang hubungan kita dengan Tuhan. So when we think about our relationship with God, the second point is, Nah, ini banyak orang melakukan kesilapan. this is where a lot of people make mistake. Banyak orang mungkin tidak ambil peduli dengan perkara yang kedua ini. Many Christians do not pay attention to this second point. Yang kedua, hidup kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Our life need to be a doer of God's word. Kita mau keselamatan dari Tuhan. We want salvation from God. We want to receive salvation from God. Mungkin Christmas kita berkata, ya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Maybe during Christmas, you mention that Jesus Christ is our Lord and Savior. Mungkin dalam hari-hari hidup kita berkata, ya saya datang ke gereja beribadah kepada Tuhan. Maybe you will say that I come to church every weekend to meet up with God. To worship God. To worship God, yeah. Tetapi kalau kita gagal untuk menjadi pelaku firman Tuhan, semuanya sia-sia. So when we do not become the doer of God's word, everything is vanity. Sebab kita lihat, untuk menerima jaminan keselamatan, untuk hidup diberkati, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. So when we want to be assured that our salvation, we need to become the doer of God's word. Ya, kadang-kadang kita berpikir, kenapa di dunia ini banyak orang yang tidak ikut firman Tuhan diberkati? Then maybe you ask that, why in this world that many people who do not follow the word of God, but they are blessed? Kenapa? Why? Ada setengah orang berpikir kenapa? Have you ever thought about it? Ya, dulu kami selalu melewati hal ini di kampung. Yeah, last time in our village ministry, we always facing this issue. Istri saya selalu tanya saya, My wife always asks me, abang, honey, kenapa ya orang ini perangai dia buruk? Jadi dia juga orang Kristen tapi perangai dia buruk. Kenapa dia sepertinya diberkati? yeah. But this person, his lifestyle is not Christian, yeah. But he is so blessed. Kenapa dia sangat diberkati sedangkan kita yang percaya Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, datang ke gereja, sepertinya tidak ada apa-apa berlaku. But we, compared to them, we always obey God, we serve God, but looks like there's nothing changes in material way. Ya, saudara pernah berpikir demikian tak? Have you ever thought about this? Kadang kamu lihat, wah dia ini tidak taat Tuhan ataupun tidak percaya Tuhan, tapi hidupnya kaya raya. Yeah, he do not know God, but he's so blessed by God. Not blessed by God. He's so blessed. He's so blessed. Sorry, he's so blessed. He's so blessed. He's so blessed. Ya. Pernah terfikirkan? I believe maybe you have thought about this. Right? Ya, saya juga beritahu. Ya, memang ini memang terjadi di dunia ini. This actually happening in this world as well. Saya beritahu istri saya beritahu kamu juga pada hari ini. And I want to tell you, it is happening. Iblis tidak perlu risau mengenai mereka. Iblis tidak perlu risau mengenai mereka. Because the devil don't have to Worry about kacau them. Don't have to fall out with them. Iblis, devil don't want to disturb them. Ya, iblis tak payah kacau dia, tak kacau mereka. Iblis dia mencari orang yang percaya. Ya, the enemy always looking for the people of faith, people Christian. Tujuan dia mau supaya orang percaya jangan lakukan kehendak Tuhan. His intention is that his purpose is so that the people of God will not follow Christ, will not live right with God. Tidak kisah kalau kita ini sederhana. It doesn't matter that we are Sederhana. Yeah, it doesn't matter that we live a very Maybe middle life. normal life. Tidak kira kaya atau miskin. Doesn't matter whether we are rich or poor.
Tidak kira kita ni hebat ataupun kurang hebat. Doesn't matter whether we are fantastic or not fantastic. Tetapi yang paling penting yang kita perlu ada dalam hidup kita, kita bukan saja percaya, tetapi kita juga harus melakukan firman Tuhan dalam kehidupan. So the important thing is that we are our belief in God is not we cannot just believe in God, but we need to be a doer of God's word. Amin. Amen. Karena firman Tuhan jelas mengatakan, ya, kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, kita seperti melihat cermin. Lepas itu kita pergi, kita lupa bagaimana diri kita. So if we do not become the doers God's word, we are like a person who look at the mirror and we just pass by, we ignore it. Kita tidak ingat diri kita sendiri. We do not remember who we are. Ya, kalau kita mau melihat atau kalau kita mau melihat perhubungan kita dengan Tuhan itu kekal, baik, diberkati. Yang kedua ini tadi, lakukan firman Tuhan, saudara. So if we want to live a good life, a blessed life, we need to pay attention to the second point. That is doer of God's word. Apa artinya keselamatan di dalam kehidupan kita kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan firmankan kepada kita? So what is the meaning of being a Christian if we do not be the doer of God's word? Dan kenapa kita perlu melakukan kehendak Tuhan dan juga firman Tuhan? Why do we need to do the will of God? Ya, kenapa kita Why do we need to do the will of God? Follow the will of God. Kenapa kita perlu melakukan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan? Why do we need to follow the word of God say? 2 Timotius 3:16 berkata, 2 Timothy chapter 3:16. firman Tuhan itu layak untuk menegur, mengajar, dan memperbaiki kesalahan. Yeah. So I just 2 Timothy chapter 3 word almost the last verse. It says that 2 Timothy chapter 3 verse 16. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Ya, layak untuk menegur, mengajar, menegur, dan memperbaiki kesalahan. Yeah. So the word of God is profitable to teach, to reproof, to correct, to instruct. So itu kita di dunia ini, kalau kita melihat diri kita, kita sering sekali berpikir tentang diri kita sendiri. So when we live in this world, we always think about ourselves. Kita tidak pernah berpikir tentang Tuhan, firman Tuhan di dalam kehidupan kita. We seldom think about God and the word of God. So itu kalau kita berpikir tentang hubungan kita di dalam Tuhan, ingat, kita juga bukan saja memiliki iman, tapi kita juga harus melakukan kehendak Tuhan. Karena firman Tuhan yang mengajar kita. Yeah. So if we think about to live in Christ, we need to. It's not only that we need to obey God, but we need to be a doer of God's word. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, kita akan mengerti. Kalau kita melakukan firman Tuhan, kita akan mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. So when we become the doers of God's word, we will know the will of God in our life. Kalau kita melakukan firman Tuhan, kita akan mengerti pimpinan Tuhan dalam hidup kita. When we become the doer of God's word, we will know God is actually leading us, guiding us. Kalau kita mengerti kehendak Tuhan, kalau kita melakukan firman Tuhan, kita akan mengerti kuasa Tuhan, kepribadian Tuhan di dalam hidup kita. So when we become a doer of God's word, we will experience the power of God in our life. Amin. Amen. Amin, saudara. Ya, ingat, bukan saja memiliki iman, tapi kita juga mau melakukan firman Tuhan supaya kita mengerti kehendak Tuhan dalam hidup. So we should not just believe in God, but we need to be the doer of God's word in our life. Yang terakhir, ketiga, The third point is intim dengan Tuhan. live close to God. The third point, live closer to God. Hidup dekat dengan Tuhan. Live closer to God. Kolose 3:1-3.
Colossians chapter 3 verse 1 to 3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Nah ini Christmas ya. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. If all of you then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sit on the right hand of God. Second verse, set your affection on things above, not on things on the earth. For all of you are dead, and your life is hid with Christ. Amin. Amin saudara. Amen. Amin saudara. Amen. Nah ini bagi saya ini adalah Natal yang kita sambut pada hari ini. This is the essence of celebrating Christmas today. Karena Yesus telah mati dan dibangkitkan, kita dibangkitkan bersama-sama untuk menjadi percaya di dalam Dia. Jesus died and rose again. That's why we are risen together with Christ. Sebab itu Alkitab katakan, kalau kita percaya, kita dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, kita harus cari Dia. If we want to be risen together with Christ, we need to seek God. Ya, kita juga harus pikirkan perkara yang di atas, di mana Tuhan ada. We also need to focus on things that is above. Nah, artinya kita lihat di dalam kehidupan kita, hubungan Tuhan dengan Tuhan itu harus menjadi keutamaan. Yeah. So in our daily life, our relationship with God need to be the main thing. Artinya kalau kita percaya Tuhan, kalau kita percaya kita juga telah dibangkitkan daripada dosa, kita harus cari Tuhan. If we want to be risen together with Christ from the sin, we need to seek God. Di dunia ini kalau kita mau lihat hidup kita diberkati, Alkitab katakan cari Tuhan. And if we want our life to be blessed, we need to seek God. Kalau kita mau melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita, cari Tuhan. If we want to see the power of God works in our life, we need to seek God. Kalau kita mau melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, cari Tuhan. If we want to see miracles in our life, we need to seek God. So Alkitab sudah katakan, kita sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus. And the Bible said that we are already risen together with Christ. Karena kuasa kebangkitan Yesus itu ada dalam kehidupan kita. Because the power of resurrection is in our life. Sebab Yohanes 1:12 Alkitab berkata, orang percaya itu diberi kuasa. Because the Bible said that the people of God are given the power. Sebab kita lihat ketika kita percaya Yesus, saudara, kita akan mengerti. When we believe in God, we will understand that Kuasanya itu, keselamatannya itu luar biasa di dalam kehidupan kita, saudara. we understand that the power, the resurrection of God is tremendous. Amin. Amen. Nah, so itu kita harus cari Tuhan. That's why we need to seek God. Jangan gagal untuk mencari Tuhan. Do not be slack in getting close to God. Jangan jauh dari Tuhan. Don't live far away from God. Don't run away from God. Kita harus dekat dengan Tuhan. We need to live closer to God. Saya selalu beritahu anak-anak saya. I always tell my children, Saya tidak peduli kamu orang bijak di sekolah. I do not care that even if you are the smartest person in the school. Saya beritahu anak saya kedua, saya tidak peduli kamu dapat 4 flat di universiti. Dapat 4 flat ya di universiti. Oh, okay. Even though you do not make it academically in the university, If you get 4 flat in the uni. for full flat. Yes. Okay. Even if you get a 4 flat. 4.0, in the college. Walaupun kamu buat kerja yang bagus di tempat kerja kamu, Even though you very fruitful in your workplace, kalau kamu tidak cari Tuhan, hidupmu sia-sia.
If you do not seek God, then everything is vanity. Kalau kamu tidak dekat dengan Tuhan, semuanya sia-sia. If you do not live closer to God, everything is have no meaning. Semuanya sia-sia. Everything is vanity. Satu, kalau kita lihat hidup kita, As we look at our life, hubungan kita dengan Tuhan itu sangat penting. our relationship with God is very important. Hubungan kita dengan Tuhan itu harus menjadi keutamaan. Our personal relationship with God need to be given the priority and attention. Karena di dunia ini kita berdepan dengan pelbagai cabaran. Because in this world we are facing different challenges. Ya, dunia lah, pekerjaan kita lah, segala macam cabaran. In our in the world, challenges in the world, the workplace and so forth. Ya. Tetapi kalau kita cari Tuhan, But when we seek God kalau kita selalu mencari Tuhan, and we always look for God, kalau kita rindu untuk mencari Tuhan, if we desire to seek God, Alkitab katakan hidup kita tersembunyi our life are hidden before God. bersama-sama dengan Kristus di dalam Allah. Our life is hidden together with Christ. We are our life are hidden before God. Amin. Amen. Amin, saudara. Amen. Ini luar biasanya orang percaya. It's a tremendous blessing when we live with God. Kalau kita percaya Tuhan, When we trust God, ingat Tuhan selalu ada. God is always there. Tuhan selalu ada. God is always there. Saya selalu beritahu diri saya sendiri, Tuhan selalu ada. I always remind myself that God is always with me. Ketika saya melewati cabaran, saya selalu beritahu Tuhan selalu ada. Even though I go through different challenges, I know God is always there with me. Ya, kadang-kala saya juga kadang-kadang ada juga kelemahan yang selalu bergantung dengan kekuatan sendiri. And sometimes I also, at times I also depend on my personal strength, own strength. Ya, contoh saya beri Julai ketika saya terlalu sibuk dengan event Nathan Morris. During July, evangelist Nathan Morris came. I was very engaged in the. Karena saya in the salah event. satu komite dalam planning. So because I'm one of the committee in this event. Saya tidak jaga kesehatan, tidak makan tidak teratur. So I did not take care of my health. I did not eat according to the time. Ya, karena terlalu sibuk karena event. I'm very busy and because of this event. 2 hari sebelum event saya jatuh sakit. 2 days before the event, I fall sick. I fell sick. Ya. Kemudian saya jumpa dokter. So I met up with a GP, general doctor. Dokter kata, Mr. Sanusi, you need to go emergency now. And the doctor tell me that I need to go to emergency. I have 2 more day events. And actually 2 more days is my important event. Ya, 28, 29. Ya, 28, 29 tanggal itu. Can you give me painkiller for 2 days? After that I go to emergency. Ya, boleh Anda bagi itu Panadol untuk 2 hari. Painkiller. Ya, painkiller ya. Obat tahan sakit untuk 2 hari. Tahan sakit untuk 2 hari supaya saya boleh lewati event. Ya, saya pikir saya kuat. I think I'm very strong. Ya, saya pikir saya boleh tahan 2 hari lagi. I think I can stand for another 2 days. Ya, dokter kata, I don't know, but if you late, you will die. The doctor said, I'm not so sure. If you don't do it, you may die. Ya, akhirnya saya kata oke, saya dengar. Saya telepon semua kawan saya harus pergi emergency now. And I told all my friends that I need to go to emergency now. Nah, because saya urine sudah change color, saya stool sudah change color. Yeah, many things in my body Sudah tukar change color. color. My face yellow, semua sudah yellow. Become menjadi Kuning. kekuningan ya. Ya. Ya, muka saya menjadi kekuningan. Satu dokter kata harus pergi dan saya pun tidak tahu kenapa saya buat itu. Mungkin karena event, saya berpikir tidak serap hati kalau saya tinggalkan event begitu saja. So I'm very happy to leave this event because it's important.
Ya, itulah kadang-kala terlalu bergantung dengan kekuatan sendiri. That's why as we Kesilapan saya. depend on our own strength, Yeah. this is my Mistake. personal mistake. Ya. Tetapi untuk kita semua pada petang ini, ingat, cari Tuhan. For each of us this afternoon, let's walk closer with God. Jangan bergantung dengan kekuatan sendiri. Do not depend on your personal strength. Miliki iman yang benar. Have the true faith in Kalau God. kita mau hubungan kita dengan Tuhan dekat, miliki iman yang benar. So if you want to maintain your personal relationship with God, then you need to have a true faith. Lakukan kehendak Tuhan. You need to become the doer of the will of God in your life. Carilah Tuhan. You need to seek God. Jangan berhenti cari Tuhan. Never stop seeking the guidance of God. Jangan jauh dari Tuhan. Never went far away from God. Dekat dengan Tuhan. Walk closer with God. Tuhan akan memberkati kita. God will bless you. Mari kita berdiri. Let us rise up. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan pada petang ini. Let's remember the word of God has been sown this evening. Keselamatan kita hanya di dalam Tuhan. Our salvation is only in Christ. Petang ini kita ingat Christmas, kita ingat keselamatan yang datang dalam kehidupan kita. When we think about Christmas, let's think about the salvation that came to us during Christmas. Yang kedua, kalau kita berpikir tentang Christmas, kita juga berpikir tentang hidup kita dalam membina hubungan bersama-sama dengan Tuhan. When we think about Christmas, let's remember to maintain the personal relationship with God. Saya tidak tahu apa yang saudara lewati waktu ini. I don't know what we are going through. Saya tidak tahu perjalanan hidup saudara pada waktu ini. I don't know the condition of your journey of faith. Tetapi satu hal yang saya tahu, Yesus di sini untuk Anda. But one thing that I know that God is here, He is with you. Dia di sini hanya untuk kamu semua. He is here because He care for you. Dia di sini, dia mau memberkati kamu semua. He is here because He want to bless, His desire to bless you. Mari pada malam ini, petang ini, saya tahu cabaran yang kita hadapi, tapi kita lupakan dulu, kita ketepikan dulu. Whatever challenges you are facing, let's put it aside. Pada hari ini, mari kita berpikir, This evening, let's think about it. Yesus hadir dalam hidup kita. That Jesus is present in your life. Bukan saja keselamatan, It's not just your salvation, tetapi juga hidup yang diberkati. but also a life that is blessed by God. Kita memiliki pengampunan, pembebasan. We receive the forgiveness from God, Dan hubungan hidup kita dengan Tuhan dipulihkan. and our personal relationship with God has been restored. Jadi pada hari ini saudara, And this evening, mari kita berpikir, let's think, mari kita renungkan, let's meditate. Tuhan di sini. God is here now. Kita menyambut Christmas, We celebrate Christmas. kita menyambut kedatangan Dia di tempat ini. We invite Jesus Christ this evening. Kita here. menyambut Dia di dalam kehidupan kita juga. We welcome Jesus into our personal life. Kalau ada di antara kita belum terima Yesus, yang belum mungkin memiliki komitmen untuk terima Yesus, If any of you who do not have not received God or have not made commitment to Jesus Christ, hari ini sudah dengar, Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. and this evening you must know that Jesus Christ is your Lord and Savior. Hari ini kamu sudah dengar, Dia datang untuk selamatkan kamu. You have heard that Jesus came to save you.
Kamu sudah dengar Yesus datang bahkan sampai mati di atas kayu salib, lalu dibangkitkan dari antara orang mati supaya kita semua yang percaya diselamatkan. And today you also hear that Jesus died on the cross, but later he was risen and to redeem you from unrighteousness. Kalau saudara dijamah oleh Tuhan dan saudara mau jadikan dia Yesus Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saudara, ya, saudara boleh lakukan ini. Mungkin saudara boleh angkat tangan. If you want to receive Jesus Christ as your personal Lord and Savior, you can lift up your hand, you can receive Him even this moment. Haleluya. Begitu juga dengan orang percaya yang lain. Also to the Christian, Mungkin ini adalah waktunya kita juga untuk memperbaharui komitmen kita. maybe this is a time that you renew your commitment to Christ. Kadang-kala mungkin dahulu kita lemah, Maybe often that we become weak. lemah sehingga kita jauh dari Tuhan. When we become weak, that we become further from God. Dan ketika pada hari ini kita menyambut Christmas, And today, even as we remember Christmas, kita memperbaharui komitmen kita. we want to renew our commitment to God again. Dulu saya jauh, sekarang saya mau dekat dengan Tuhan. Last time I was far, but now I want to come back to God. Dulu saya lemah, sekarang saya mau dikuatkan oleh Engkau Tuhan. Last time I'm weak, but now I want to be strengthened by God. Dahulu mungkin saya sakit, tapi hari ini saya mau disembuhkan oleh Tuhan. Yeah, previously I was sick, but now I want to be healed by God. Kalau itu saudara, If that's you, ya, mungkin imani di hadapan Tuhan, Tuhan hadir di tempat ini, Tuhan akan menjamah saudara. yeah, you must believe that God is here and God will do something in your life. Tuhan akan selamatkan Anda semua. God will save you. Kalau itu saudara, baik yang mau percaya Yesus, baik yang mau memperbaharui komitmen, ya, If you want to receive Jesus or you want to renew your commitment to God again, saya mau melihat tangan saudara. I want to see your hands. Yes, Let's lift our thank you. hands. Whoever want to Yes, thank you. renew. Yes, thank you. Yes, thank you. Haleluya. Haleluya. Untuk mereka yang mau terima Yesus, boleh kamu ingat doa ini dengan saya, ikut doa saya bersama-sama. Whoever want to receive Jesus, can you follow my prayer also? Kamu yang sudah mengangkat tangan, yang mau terima Yesus. Whoever want to receive Jesus, you can follow my word. Bapa di sorga, Lord Jesus, terima kasih thank you, Lord, karena Engkau sudah berbicara. because you have spoken to me. Karena hari ini saya sudah mendengar Engkau Yesus Tuhan. And today I have heard that you are Jesus Christ, you are my God. Saya mau menerima Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya secara pribadi. And I want to receive you, Jesus Christ, as my personal Lord and Savior. Ampuni dosa saya, Forgive my sin, Lord. perbaharui kehidupan saya. Renew my life, Lord. Saya mau hidup di dalam Engkau Yesus. I want to live in you, Lord. Saya mau hidup terus percaya kepada Engkau. I want to live, continue to believe and trust in you. Terima kasih Yesus. Thank you, Lord. Terima kasih Yesus. Thank you, Lord. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Haleluya. Amen. Bapak, saya berdoa juga untuk mereka yang mengangkat tangan untuk memperbaharui komitmen mereka. And Father Lord, I just want to pray for those who want to renew their commitment back to you. Saya mau Engkau Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka. I want you continue to do a new work in my life. Jamah mereka Tuhan. Touch them, Lord. Tidak kira apapun cabaran yang mereka hadapi, Whatever they are facing, tidak kira apapun pergumulan mereka, whatever they are struggling, Engkau hadir dalam hidup mereka. you are
ever present in their life. Engkau akan menguatkan mereka. You will strengthen them. Engkau akan memulihkan kehidupan mereka. You restore them, Lord. Engkau akan membuat mereka penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. You fill them with the peace and the joy of the Lord. Berkati keluarga mereka. Bless all of them, their family. Berkati hidup mereka. Bless their life, Lord. Berkati pekerjaan dan juga usaha mereka. Bless their work and their business. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Engkau memberkati. You bless them, Lord. Di dalam nama Yesus kami berdoa. In the name of Jesus, that we pray. Amin. Amin. Kita beri Amen. kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya.